अलैहिस्सलाम दे गुलामों, कुरान पाक दी एक आयत पढ़िए ते उदा कितना मकाम है। हदीस मैं पढ़न लगा, तिरमिज़ी शरीफ दी हदीस है। हजरत अबू ज़र गफ़ारी हुजूर दा सहाबी है। मेरे आका ने फरमाया, या अबा ज़र्रिन ला इन तग़दू ततअल्लमु आयतम मिनल कुरआनी खैरुल लका अन तुसल्ली मिअता रका। थोड़ी तवज्जो ते राज़ियां हदीस सुन के जरा आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहानू बरकत देवे। मेरे आका तुहाडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, जे तू कुरान दी एक आयत सीख लवे, जे तू कुरान दी एक आयत सीख लवे, खैरुल लका, ये तेरे वास्ते बेहतर है। कितना बेहतर है? तवज्जो, मेरे आका फरमाया, अन तुसल्ली मिअता रका, 100 रकात नमाज नफल नालू कुरान दी एक आयत दा पढ़ना बेहतर भी है ते आला भी। तुसी अंदाजा करो। लेकिन अफसोस, मेरे वाल तवज्जो करो, अफसोस कि अज असी जिवें सानू कुरान नाल जुड़ना चाहिदा उस तरह कुरान नाल जुड़े होए। मैं दुख नाल गल करन लगा, इसे मजमे विच कई बंदे उस जिन्हां नू 1 महीना हो गया है, उन्हां कुरान कोई नहीं खोलिया। ऐसे बंदे भी बैठे उस इसे मजमे विच जिन्हां नू 6 महीने हो गए, उन्हां कुरान नहीं खोलिया। अगला मैं दुख नाल लफ्ज आखन लगा, इसे मजमे विच अजे बंदे भी बैठे होने जिन्हां नू साल हो गया है, उन्हां कुरान नहीं खोलिया। अल्लाह दा ए अजीम इनाम कुरान, जदों फरिश्तियां ने एदी तिलावत सुनी ना, आदम अलैहिस्सलाम तो पहले अल्लाह पाक ने सूरह यासीन दी अपनी शान दे मुताबिक तिलावत की ते फरिश्तियां ये तिलावत सुनी ते अल्लाह दे कुर्ब विच रहिंदे आन, कलाम दी अहमियत नू समझदे आन, आखन लगे, या अल्लाह, ये कलाम केड़ा सोहना है ते केड़ा आला है, ये सानू दे दे। अल्लाह फरमाया, नहीं फरिश्तियों, मैं तुहानू नहीं देना। या अल्लाह किनू देना है? फरमाया, मैं इस दुनिया विच नबियां दा सिलसिला चलाउणा है, आदम तो लग के आखिरी नबी मेरा सोना मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा, ज़हरा दा बाबा, हसनैन दा नाना, आमीना दा चन, दुखिया दा सजन, नबियां दा नबी, अशरफुल अंबिया तशरीफ लियोसी, मैं उन्हां दे सीने ते ए कुरान नाजिल करसा। हुण फरिश्ते ए गल सुन के अल्लाह नू अर्ज करन लगे, अल्लाह, ओ कितनी खुश नसीब हुसन अखां जड़ियां इस कुरान दी जियारत करसन, कितनी खुश नसीब हुसन ओ ज़ुबाना जड़ियां इस कुरान दी तिलावत करसन, कितने खुश नसीब हुसन ओ कान जड़े इस कुरान नू सुनसन, कितने बख्तां वाले हुसन ओ हाथ जड़े कुरान नू पकड़सन, कितने अजमत वाले हुसन ओ सीने जिन्ना सीनियां विच ये कुरान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, थोड़ी मैं संजीदगी और मोहब्बत तू खुश हाँ, लेकिन जरा मोहब्बत न आखो सुभान। आन का मकसद है मोहम्मद यूसुफ साहब ने कुछ पढ़ के बख्शिए। मैं भी भाणे चू आया, तुसी भी सारे इलाके चू मुअज़्ज़िज़ीन आए बैठे हो, नाल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो ताकि ज़ौक़ भी पैदा होवे, गल भी याद हो जावे। फरिश्ता उदों पे आता है, कितनी खुश नसीब है नो अखां जड़ियां कुरान वेखसन, कितनी सआदतमंद है नो जुबाना जड़ियां कुरान पढ़सन। लेकिन भाइयों, ये खजाना साडे घर विच पिया है, 2 जहां दी दौलत कुरान साडे घर विच पिया है, पर जे हफ्ता हफ्ता ना खोलिए तो साडे नाल भी कोई महरूम बंदा हो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने घरां नू कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरां नू कब्रिस्तान ना बनाओ। जिस घर विच नमाज ते कुरान नहीं, मेरे आका फरमांदे वो घर कब्रिस्तान है। जिस सीने विच कुरान नहीं, मेरे आका फरमाए वो सीना वीरान है। जनाबे मौला अली मेरे आका दी बारगाह विच बैठे आन, हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुर्बे क़यामत फितने आ जा सकते, कुर्बे क़यामत की आ जा सकते,
فتنے آ جسن اٹ پڑسو تے نما فتنہ مولا علی اللہ انہاں دے مزار مقدس تے کروڑا رحمتہ نازل کرے انہاں عرض کیتی سونا جدو فتنیاں دا زمانہ ہو سی ادوں فتنیاں تو بچن دا طریقہ فتنیاں تو بچن دا طریقہ میرے کریم نبی نے لبانو حرکت دے کے فرمایا جڑے اس وقت قرآن نال جڑ جسن گئے او فتنیاں تو بچ جسن گئے قرآن انہوں نے گمراہ نہ ہونے دے سی قرآن انہوں نے اندھیریاں وچ نہ جاون دے سی قرآن نور ہے تو میری تقریر دا محمد یوسف صاحب دے ختم تے بین والوں پہلا جملہ یہ یاد کرو کہ روزانہ قرآن دی کوشش کرو تلاوت دی قرآن نال جڑو جدو تسی قرآن وال توجہ کرو گے انشاءاللہ میں گارنٹی نال آنا عمر وچ بھی برکت گھر وچ بھی برکت رزق وچ بھی برکت صحت وچ بھی برکت اولاداں کئی نسلاں تک یہ دا فیض جس میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامت ضوءه احسن من ضوء الشمس حدیث میرے آقا دیئے میرا تے تہاڈا سونا نبی پیارا نبی میٹھا نبی کونین دا تاجدار نبی فرما رہے ہے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھیا اور جس نے قرآن تے عمل کیتا قرآن پڑھن والے قرآن تے عمل کرن والے دے ماں باپ نو قیامت نو ایک تاج ملے گا جس تاج دی چمک سورج دی چمک نڑو زیادہ جس ابے نے اوکھے اوکھے پاڑے ہے جس ماں نے اوکھے اوکھے پاڑے ہے بھائی یہ تو تے میں روزانہ قرآن پڑھیے بزرگوں جی اسی قرآن پڑھیے بچیوں جی اسی قرآن پڑھیے تے ماں باپ نو قیامت نو تاج ساڑھے قرآن پڑھن دی وجہ تو ملے ساڑھے قرآن تے عمل کرن دی وجہ تو ملے تے والدین دی کتنی بڑی سعادت تو قرآن پاک نال جڑ جاؤ قرآن نال اپنا تعلق قائم کر ساڑیاں وڈیاں جتنیاں بھی ہستیاں میں شہادت نہیں بیان کرنی محرم ہن ربیع الاول میلاد دا مہینہ شہادت نہیں پڑھنی میلاد وچ ایک خوشی دا مہینہ لیکن میں جملہ پیش کرنا چاہنا کہ جنہ دے اسی منن والے ہیں انہاں دا قرآن نال پتہ ہے کتنا تعلق ہے کتنا گہرا تعلق ہے قرآن نال ذرا توجہ نال سننا مدینہ چھڑیا ہے قرآن نہیں چھڑیا مکہ چھڑیا ہے قرآن نہیں چھڑیا اماں دی تربت چھڑیے قرآن نہیں چھڑیا کربلا وچ پانی چھڑیا ہے قرآن نہیں چھڑیا تین دن پیاسے رہن قرآن نہیں چھڑیا علی اکبر ورگا پتر حسین قربان کیتا ہے قرآن نہیں چھڑیا عباس ورگا بھائی قربان کیتا ہے قرآن نہیں چھڑیا اونو محمد ورگے بھانجے قربان کیتے ہیں قرآن نہیں چھڑیا ہاں خود زخمی ہوئے قرآن نہیں چھڑیا 71 تن قربان کیتے قرآن نہیں چھڑیا آپ دا سر مبارک او گلا جنہوں تیرا تے میرا نبی چمدہ رہندہ ہا او چیرا جنہوں تیرے تے میرے نبی چمدے تھک دے ہی نان کدی حسین مدینے وچ رویا تے نانا جی دوڑ کے آمنان فرمامنا زہرا بطول میرے حسین نو رومن نہ دیتا کر اے روے تے دا نانا غمگین ہو جاندہ ہے اس نواسے دا سر لیزے تے چڑھ گیا ہے لیکن قرآن دی تلاوت پھر بھی جاری ہے اجے محرم گزریا تھا ایک مہینہ ہو جائے ایک مہینہ ہویا محرم لو گزریا وہ ناستیاں دے منن والے ہیں قرآن پاک وچ اللہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ جے تو میرے قرآن والوں منہ موڑ لیا تے میں اللہ فرماندہ ہے میں تیری روزی تنگ کر چھڑ سکتا معیشتاً دَنْكَ تیری روزی تنگ ہو جاسی معیشت تنگ ہو جاسی آج اسی رونا رون دے نہیں چنگے بھلے یقین جانو میں تلک آلیاں نو بے نا قرب و جوار کئی بندیاں نو میں رون دیا
حالات اس قدر لیکن جدے وچ حل ہے قرآن چھال لے خدا دی بارگاہ وچ اپنے گناہاں دی معافی منگنی چھال لے رب نو مناون چ ساڈی مشکلات دا حل ہے ادھر پھر بھی ساڈا دھیان فرمایا جے تسی میرے ذکر والوں منہ موڑو گے تے میں تہاڈی روزی تنگ کر دوں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اللہ کرے ہر دل تے اے جملہ اتر جاوے یقین جانو جدو گھروں نکلی دائے ایو آکھی دائے اللہ سونیاں زبان اچ اثر پا جیڑے لوگ گل سنن انہاں دے دل اچ گل اترے تے با عمل بن جاؤ قرآن آدھا ہے قیامت والے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت نو اللہ اندھا کر کے اٹھاوے بندہ آکھے گا ربی لما حشرتنی اعما اللہ میریاں تا اکھاں ٹھیک آن آج اندھا ہو گیا میں تے بالکل ٹھیک سا اللہ فرماسی میرے ولبے کو موٹر سائیکل بناوے کو میرے ولبے کو قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها اللہ فرماسی تیرے سامنے قرآن پڑھیندا رہیا تیرے سامنے قرآن ہا لیکن تو قرآن والوں منہ موڑی رکھی ہے جا دنیا وچ انہاں نظراں نال تو قرآن نہیں ویکھیا اج انہاں نگاہاں دا چانن میں واپس لے اس مہینے بھی تواڈے تے میرے آقا دی ولادت ہوئی تسی سارے جان دیو کہ جدوں کونین دے والی دی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی ہے رب کائنات نے فرمایا ہے اے جبریل میرا یار آ رہے ہے زمینہ نو سجا دے آسمانہ نو سجا دے جنت دے دروازے کھول دے جہنم دے دروازے بند کر دے اے جبریل میرا محبوب آ رہا ہے جنت دیاں حوراں نو غلامی واسطے تلیاں جاون اے جبریل جناب مریم نو بلا جناب آسیہ نو بلا جناب حاجرہ نو بلا انہاں پاک بیبیاں نو آکھ میرے یار دی آمد دا وقت ہے جاؤ میرے یار دی امی دیاں دائیاں بن کے چلیاں جاؤ پاک بیویاں آ گئیاں نے اللہ نے حکم دیتا ہے آسمان دے ستارے اج زمین تے حضرت آمینہ دے گھر جا کے چانن کرو اوتھے جا کے روشنی کرو زمین سج گئی ہے آسمان سج گیا ہے جنت دے دروازے کھل رہے ہیں جہنم بند ہو گئی ہے پوری کائنات دے اندر بہار تے نور کا سمائے اللہ اج کائنات کیوں سجائی جا رہی ہے اج فرشتیاں نو یار دے درے اقدس تے کیوں بھیجیا جا رہا ہے اے رونقاں کئیاں نے مولا اے سجاوٹاں کئیاں نے خدا بندے عالم نے فرمایا اج میرا حبیب آ رہا ہے دکھی دلاں دا طبیب آ رہا ہے بے نصیباں دا نصیب آ رہا ہے اجڑی ہوئی کائنات نو آباد کرن والا آ رہا ہے یتیماں نو عزت دین والا